Ginamon ka mo para maintindihan kagwahang pansang aton pumuluyo kung ano ka-importante ang energy sector at kung ano ka-importante ang ginahimo sa provincial government nga kaangot sa renewable energy. As siguro naman anyo man, being the author of the first renewable energy ordinance in the Philippines with automatic appropriation, that is a testament of how the leadership of Gov Toto and now with Vice Governor Lian and the rest of the Sangguniang Panlalawigan members is embodied in the ELA, Executive Legislative Agenda, that it should be followed by all local government units. That should be the paramount direction kung ano ang legislative at executive agenda sa both executive and legislative. And the I-4 is a that puts Iloilo in the limelight. Pero kita dali may bisita. Actually, the last time was from Lanao del Sur. Kag ang Zamboanga Sibugay. Gina-benchmark nila ang aton na probinsya. Because again, because of that ordinance, whoever will be the governor someday, he or she is mandated to allocate a certain amount for renewable energy para prioridad ng hospitals. Kag ako gapati, in less than 10 years, all, even small, ang gagmay o simple nga mga ward sa mga hospitals naton, mabuta nga na aircon na. Because kaya niya mangod sining solar projects nga, solar powered projects na binubutang sa kada hospital. And one of that example is the Iloilo Provincial Hospital in Pototan. Subong nga to I don't know kung na-explain siya na-share ninyo ni Ray nga ang remaining 5 hospitals in this year may budget na nga butangan sang solar power projects, no? Nga ang aton nga pag-harness sang unending, wala katapusan, endless nga power halin sa kalikasan, no? Halin sa Diyos, no? I-harness naton gamiton ta ang siyensya, teknolohiya kag innovation para magamit sa aton nga komunidad, no? So thank you sa aton nga partners kay kung wala kamo hindi mapa-athag kag hindi ma-embrace sa mga pumuluyo naton ang about power, about energy, kung ano hindi ka importante. So salamat gid. Subo actually may ara kita nga mga activities nga sige-sige ini, no? And hopefully you leave your names and your contact numbers eventually with the near coming. Hopefully ma-realize Iloilo will sponsor the Renewable Energy Congress, National Renewable Energy Congress in Iloilo. So, hopefully ma-realize ini. Kag our friends, our partners, of course, from the ICSC, Department of Energy, and the rest will be helping us on this para ma-realize, para maintindihan gid sang tao kung ano ini ang renewable energy, ano ang kuryente, ano ini ang power, what are all these parameters para maathag sa ila. Kag hindi sila mabalaan man nila tani. Explicar gani kung ano ni ang sabilig da. Mabalaan nila kung ano ini, di ni kakadto ang mga surcharges nga ni, muni na. So, sige. Any question on my part? Okay na?